ज़्यादा और दामछरा और ये सब एरिया में ज़्यादातर कि आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है, तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी जानते हो Sarikaham, Jotono, Klumka, Kahasanim Chumuke, Tini Damsora Lonkayo, Angel Umu video, Chini, Honorable Chief Minister, Manik Sahaji, Bung Paye, Rokia Jonosoba Klayo, যে ভিডিও নুমুদুই বাট বট জনসভা পরে কে প্রেস মিটো আং যে খামুদুই কে বুংসামু কে দামসরাও কে ব্রু কমিউনিটি দি ব্রোগ্রাও নিনি ro majority to kam kaoble kau kubino but mung tamutre kya samu ke soronathi hiye kya word kya bung tui samu klayo bung video nu modui ke but ang sanim chumi bo video dui bai je chini bruta kho je bru leader raung to na no bo manuino sa clarify ke hamu bru jati bo resettlement thong bo kaskau thong khamthang thong asapara to hamsapara to je jaga ni bru to mani ba echuno soronathi rohine bru jati jodi soronathi ke kebo bangladesh ni phaine ra o baire ni phaine tre dofa ra ke brauke local ke jo bo tripura ni bro ke soronathi ni mane tma soronathi muke tre kya country ni phaye bo tre kya country o settle ke se buno se refugee ra hiyo illegal babe hapnai rao border cross ke hapnai rao no se refugee hiyo ketman ba ye bru jati no sob somoy refugee mi ke bole kono political agenda ngia ang just video no mude angsa khasao lai thanayo bo chini honorable chief minister bungsao je वो उन्होंने एक कमिटमेंट किया है एक स्टेटमेंट दिया है जो ब्रू लोग चकमा लोग त्रिपुरा लोग बांग्लादेश से आया और आज सेम इंसिडेंट हुआ दामसरा लंकाई में जो आपका रैली जो आपका मास गैदरिंग था उस वहां पर भी आपका प्रेस मीट में बोला कि ब्रू शरणार्थी हम लोग कैसे शरणार्थी है चुम्ब्रे के शरणार्थी में वी आर तिप्रासा उसमें भी अलग अलग कम्युनिटीज बेस है तो उसमें आपको शरणार्थी बोलने का मतलब नहीं समझ में आया मुझे बट वो ब्रू जाते ना पार्टिकुलरली सब समय टारगेट किया माने पाइए के वो वीडियो दुई नो वो चिनी नॉट ओनली ब्रू दफा पाप जे 19 दफा जे तोना तिप्रासा जे दफा तोना पाप ऑर्गेनाइजेशन आं रिक्वेस्ट माखे जे पार्टी लीडर तोना ब्रनबो आं रिक्वेस्ट माखे जे नराव बो काउनो तिसारि बे ब्रू जाति रावले ब्रेके बो रिफ्यूजी मी आं जस्ट bono kya topic niye ma samki ngake angle biskangle ang sayung bo choba khenai chini jati ni against to chekno bro jodi kaw sake chole kaw ma tuisa naisi mamke bruno sob somoy shoronathi mu able ang taw sunem chumi je taw chini je resettle camp je mu aro ni je leader rao no ba shoronathi de man ba echunom tre kya bro se chuno shoronathi hin to ke chu nije ni house se chuno shoronathi mu ke bo dima khasao ang bo क्या तिप्रासा से आं जस्ट आनी इमोशनल फिलिंग्स नो आं शेयर केमु से जदि आर बहुत दिमा स्टेटमेंट तो के बस कागो चिनी बागे सब फ्यूचर चिनी डार्क चिनी जाति नि दफानी फ्यूचर अनेक डार्क से आरो से चिनी जाति नि ब्रो राव तिप्रासा दफानी ब्रो राव थांग थांगे मसालायो मा खेलायो बट नाइदी चिनी प्रोग्रामो चिनी निजे नि क्या कोनो से यार के रिफ्यूजी नि मतलब तुमा बुम्बो क्या मंत्री मो बुम्बा सिनाई रिफ्यूजी का मतलब क्या है bono ha bo video de sanim chu but ang khasao apni bang no angle joto organization no request khenai all the student organization political leaders those who understand the current situation of our people kau bahak hai bo refugee mane ba ehibi why they are calling refugee to us Bruno refugee remove mane not only Bru all the tribals all the indigenous people from Tripura those who belong calling them refugee why mane ba ebo refugee ra hoine angsi obo video ni pore bangma bro rao political leader rao nai bole kya tipra mothani leader se bung are ke bono communal clash is not communal clash I'm not going to make or I'm not creating any communal clash ano bibinno bhabe administration wise bibinno gohi ano negative ba torture kheri chesta kena but I'm not scared of that but क्या चिंता खेली ना हो ब्रेक ब्रू जाति नो बा रिफ्यूजी ही आता शरणार्थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरणार्थी
amno trewa kau ang chot organization no ang khas hamuse ang ta like I feel very bad. And I would like to request all the student organization from belongs to all the Tiprasa student organization. Ma BSM, ma BSCO, ma TCB, ma YC8, ma RY8, ma all the organization ang request can I. Bono tuye kauti chalai di. Why? We have to stand for each other. Mani ba yochono refugee na. Why they are calling us Sharanati? Er modhe ang ketre kya no damsora norok ungtomfo. Norok? Is it hell? Tao ba tuma condition tala heaven to mudhe damsora ba. Tui kroi lama kaham kroi. Mung CM phaini mung loge loge se bo lama rawa ham paimi. Abnis kangle lama condition hamia. Tui kroi. Tao ruling government ni BJP sarkar ni BJP ni leader no bungbo kya mantri cha tongnale tao ke BJP ni bro no samuklayo bole. Fine everything damsora ni real condition. Damsora longkai ni real condition. It's like something else. And still they are claiming that it's like now it's changing. How come? Tui maya facility kroi. Youth staff ni bagya source of income kroi. After that also they are still saying we are refugee. How come? We are not refugee. We are son of soil. Bo hani bisase chu. So bor video dino joto na request khana joto leader otre ba ya klumie নরনো রিকোয়েস্ট খেয়া আং যদি ক্রমো দেরামো তংকে আনো ক্ষমা খেদি কিন্তু মিনচে নাই দি বো ভিডিও খেয়া স্টেটমেন্ট খেমু তো যে চনো ব্রু জাতিনো শরণার্থী মো ববা হামদে হামিয়াদে নারো চং নাই দি আসু সায় আনি কাকমা র পাইরি হা বসকাঙ্গ বো নাংকে চবাক্তর খেকে চবাক্তর মা খেনাই কিন্তু বো স্টেটমেন্ট ন চিনি সিএম স্যার যদি বুং ক্রমো দেরামো তংকে মুনো বুং স্টেটমেন্ট ন ফিরনা থং ইয়া আং কাবাও রিকোয়েস্ট খেও হামবাই Tiprasa dofa ayulatong, bru dofa, joto tiprasa dofa ayulatong, hambay.